tomorrow saya letak deadline dia untuk you completekan the task. So hopefully you tengoklah the video, ataupun kalau you faham melalui textbook sahaja pun okay, as long as you boleh faham the two methods, should be fine lah. But anyway, the task that we have in the e-learning tu must be completed lah by tomorrow. Alright, so what we are going to proceed today is actually 2.4. As you can see dekat saya punya notes ni, 2.4 is the iterative, iterative method. So we have done with the elimination, so settle. LU method pun dah settle, ada 3, 5 dah lah, 5. And then now we have another 2 methods under iterative, iterative punya category. So when we say the iterative, so you kena recall balik, bila kita sebut iterative ni, dia lebih kurang chapter 1. Chapter 1 punya solution. It means you have the iteration numbers. So at the first iteration, you tak dapat lagi solution dia with a specific stopping criteria, then baru you boleh stop. So you can imagine you punya solution nanti in that form lah. So you, kalau kita imagine kita punya solution in the form of table, then you ada beberapa rows lah in your table, only then you can stop, when you have satisfied the stopping condition. So we have 2 here, Jacobi method and Gauss-Seidel method. Kalau you tengok poster yang saya dah bagi for test 1, so your test 1 basically up to Koleski. Situ test 1 punya scope lah sampai Koleski. So the iterative method will be in final exam. Walaupun dia akan masuk final exam, doesn't mean that you buat sambil lewa je hari ni. Tidak because Jacobi and Gauss-Seidel ni basically dalam final exam dia akan soalan dia akan embedded dalam chapter lain. So part of the solution dalam chapter lain tu akan menggunakan knowledge from Jacobi and Gauss-Seidel. So kita tengok the iterative method. Iterative Thomas. Coles. So before we proceed with the Jacobi, let us see the criteria. The criteria that we need to fulfill dulu before we can use the Jacobi or Gauss-Seidel dekat sini. So you may want to highlight in your textbook. Convergence criteria here. The convergence criteria, the matrix A must be strictly diagonally dominant. SDD. So saya akan guna short form SDD. So we have a problem of AX equals B. So you are given the system AX equals B. So your aim is to know X. So your aim is to know the unknown X. So but first you must make sure this A, the matrix A, the coefficient matrix A here is an SDD matrix, strictly diagonally dominant. So jangan tertukar dengan SPD, SPD, symmetric positive definite. So itu criteria for Koleski. Sekarang SDD, strictly diagonally dominant. Tapi cara untuk kita tengok SDD is way easier compared to the SPD. Ini simple saja. Look at the definition. A matrix A is an SDD matrix if you can show ini. If you can prove you satisfy that. So basically, saya ambil contoh terus lah, so that you can see clearly terus, dengan matrix ni. So suppose this is your matrix A. 3, 2, 0, 2, -5, 1, 1, 2, 7. So it is strictly dominant if the absolute of AII. So AII, kalau kita
ada 3 by 3 system. So your AII basically A11, A22, A33 lah. But we are looking in terms of absolute value. Okay, so it means for row number 1, so if you look at row number 1, you have 3, 2, 0. Okay, so at row number 1, you punya diagonal adalah 3. So you are looking for, okay, you are checking for, adakah the absolute value of this guy is greater than the summation of the other two dalam row yang sama. Okay, so you can see here, row number 1, R1 dekat sini, solution dia, the positive 3, is it greater than 2 plus 0? In terms of absolute value, kalau element tu negative, you ambil positive dia. Okay, so 3 is greater than 2. So, okay lah. Okay, 3 is greater than 2. That is true. Okay, and then for row number 2, you are checking for row number 2. Dekat row number 2, the diagonal element dia adalah A22. A22, negative 5 dekat situ. So, you are checking whether negative 5 dekat sini, in terms of absolute value, is it greater than the summation of the rest of the element on that same row. Okay, maksudnya pada row number 2 dulu, you take out the diagonal element dia and check adakah dia lebih besar daripada summation of kiri dengan kanan. Okay, so positive 5, okay, is greater than 3 dekat situ. Okay, so true lah, 5 is greater than 3. And then for row number 3, the diagonal element adalah 7, A33. So 7 is greater than the summation of lagi 2. Okay, adik-beradik dia on the same row. So you ada 7 dekat sini is greater than 1 plus 3. So 7 is greater than 1 plus 3. So 7 is greater, 1 plus 2, sorry, 1 plus 2. So 7 is greater than 3. So setiap baris, you mesti satisfy the condition untuk ini. Okay, condition 2. So kalau dah satisfy ketiga-tiganya, barulah kita kata the matrix A is a strictly diagonally dominant matrix. Okay, so itu syarat untuk kita guna Jacobi and Gauss Seidel. Kalau kita tak check, okay, kalau kita tak check and then turn out dia bukan SDD, then you punya solution nanti most likely akan diverge. Maksudnya you do the iterations, you never satisfy the stopping condition yang diberi dalam soalan. Okay, so itu tanda your punya matrix is not strictly diagonally dominant. So first of all, you must check that one first. So mungkin at the first, initially, you punya system tu tak SDD. Okay, but you can try to swap rows. Okay, so that dia jadi SDD. Okay, mungkinlah you diberi 1, 2, 7. Okay, 2, negative 5, 1. 3, 2, 0. So initially, this is not SDD. Okay, tapi dia boleh disusun. Okay, swap rows here and there so that dia jadi SDD matrix. Then baru you proceed with the Jacobi or Gauss Seidel techniques lah. Okay, boleh ni? Clear? SDD? Bagi saya some reaction if you can understand the SDD. Dia simple saja. Okay, Arif, okay. Yang lain? Okay, ready. Okay, alright. Thank you. Now, okay, kita pergi kepada method yang pertama, under iterative. Okay, under iterative category, kita tengok Jacobi. Okay, Jacobi method. Okay, so for illustration, kita consider 3 by 3 saja, simple. Okay, 3 by 3 problem. So imagine this is Ax equals B, written in the form of matrix. Okay, so the element of the Jacobi dengan Gauss Seidel ni, okay, Jacobi dengan Gauss Seidel, you need to form first kali, you need the first of course you need to check for SDD. Check for SDD. Yang kedua, you need to form the formula. Form formula for your unknowns. Okay. Now,
the formula for your unknown consists of x1, x2, x3. Okay, so by row number 1, you can see by row number 1, kita tahu cara baca dia adalah A11x1 plus A12x2 plus A13x3 equals B1. Okay, so itu daripada AX equals B tu. Okay, kalau you diberi memang dah dalam bentuk equation, senanglah jelas. Okay, so from the first equation, okay, from the first row, you need to take out X1 to be the main subject. Keluarkan ini as the main subject. Okay, so you can see, kita keluarkan, so X1 is equal to the B1 minus A12x2 minus A13x3 over A11. So that is the formula for X1. Okay? You tengok kat sini. So that is the formula for X1. Itu dari mana datangnya formula for X1. And then you just put the iteration notation. So letakkan K plus 1 dekat situ. So the superscript K plus 1 dekat situ is not the power. It's not the power. It is the iteration notation. Untuk denote you are currently in which iteration. Okay. Sebelah kanan, okay, you letak K and K. Okay. So it means if you want to get the X1 at the current stage, okay, so you see by the formula, it will depends on the value of X2 and X3 on the previous iteration. Okay, so iteration number on the left side, K plus 1. Iteration number at the right hand side is K. So current adalah K plus 1, so yang previous adalah K. Faham eh? Right, now, the same thing pada row yang kedua, okay, based on the system tu, you ada A21x1 plus A22x2 plus A23x3 equals B2. So now, from equation number 2, you take out x2 pula as the main subject. Then you will get the second equation x2 k plus 1, so on so forth. Okay, so and then just tambahkan iteration notation saja dekat you punya unknown. Okay, so untuk x3 kita dapatkan from equation number 3. Boleh ni jelas dari mana datangnya formula for x1, x2, x3. So later you akan tahulah all the A12, A13, A23 itu basically known value. Sebab itu adalah coefficient matrix A. As well as B1, B2, B3 pun akan ada number lah. Okay, so the unknown atau you punya variable-nya adalah X1, X2, X3 that you wish to get. Okay, macam tu. And then the initial gas must be given sebab ini iterative. Okay, iterative process. You ada starting value. Kalau you recall sebelum ni bisection, you ada initial A and B, false position pun sama. In the Newton-Raphson, you ada initial X0, fixed point pun you ada initial X0. So itu semua adalah initial value. So for every iteration method, you need to have the initial value to start with. Okay, so sama juga dalam Jacobi and Gauss Seidel, the initial gas will be given to you in the problem. So kita punya unknown ada X1, X2, X3. So 3 tu akan diberi. X1 pada iteration 0, X2 pada iteration 0, X3 pada iteration 0. The value there will be given. Okay. And then the stopping condition. Since this is iteration process, so we need to know bila kita boleh berhenti. Okay. You can stop when you satisfy the condition ini, the maximum of xk minus xk minus 1. Maksudnya current minus previous. So dekat sini maksudnya the difference between two consecutive x. Okay. Dalam you punya calculation, you ada x1, you ada x2, you ada x3. Okay, ini pada, let's say pada k equal to 0,
pada k equals 1, you ada lagi value of x1, value of x2, value of x3. So you will look the difference between these two. Katalah ini adalah E1, error 1, ini error 2, ini error 3. So out of these three, which one is the maximum? Okay, E1 ke yang maximum, E2 ke yang maximum, E3 ke yang maximum. And you look, okay, if that maximum value is less than the given epsilon given in the problem. Okay, so katalah ini 0.01, E2 ni 0.06, ini 0.02. You punya epsilon is 0.05. Katalah itu diberi dalam soalan. Okay, so out of those three value, ini yang paling maximum, 0.06. So that 0.06 is still greater than 0.05. So it means you still need to proceed. Okay, tak boleh stop lagi. So you akan stop bila yang paling maximum tu dah kurang daripada you punya epsilon. Okay, itu nanti kita tengok dalam calculation kita. So itu maksud iteration the stopping condition tu . Okay, look at example 2.29. Tengok textbook ini ada solution ke? 62 2.29. Okay, ini dah ada solution. Kita tengok. Okay, tak apa, kita buat je lagi sekali. By the way, kalau siapa ada textbook dekat depan ni sekarang, check page 64, ada typo dekat situ. State 64, the stopping condition tu, ayat the second last tu, since the absolute tu is equal to 0.01 less than 0.005 kan. So you buang satu zero dekat 0.5 tu. Sebab soalan dia, kalau check soalan ni, kalau tengok kat screen ni, the stopping condition is 0.05 sahaja. So buang satu kosong dekat solution tu, page 64. Alright. Okay, since dah ada, kita proceed to this one lah. 2.30. Ini tak ada lagi kan dalam textbook. Okay, kita tengok example 2.30, page 64. Okay, yang 2.29 tu you boleh refer textbook lah, nanti review the solution. See whether you can understand from the textbook. Okay, so 2.3, solve the following linear system using Jacobi method. Set x0 is 1, 2 and 5. So maksudnya dekat sini kalau you tengok macam ni, maksud dia x1 0 adalah 1, x2 at iteration 0 is 2, x3 0 adalah 5. Kadang-kadang dia bagi dalam form ini. Kadang-kadang dia bagi dalam form vektor macam tu. X0. Tapi dia bold kat sini. Dia bold lah. Untuk denote the vector. Maksudnya ada dalam dia ada x1, x2 and x3. Stop the iteration when. Ini satu lagi simbol stopping condition yang kalau you tengok tadi, dia kat sini dalam textbook pun I think sama, pakai yang max ni. Tapi maksud dia sama So ini boleh ditulis sebagai macam ni juga. Lepas tu kat situ. Ini maksudnya kalau you ingat semula dalam Gauss elimination sebelum ni, kita ada buat soalan melibatkan norm. Okay, so ini adalah infinity norm. Okay, maximum norm. Sebab tu ada max dekat sini. Okay, ini maximum norm. So itu notation for maximum norm dekat situ. Okay, so dia maksud dia sama So bila you jumpa soalan, mungkin diberi dalam bentuk itu, itu maksud dia. Okay, so dia sama. Yang maximum tadi. Okay, do the calculation into decimal places. Okay, so kita akan strictly follow the decimal places here sebab kita nak kurangkan the iteration number. Kalau kita ambil 4 decimals, mungkin panjang sikit lah kita punya solution.
So dalam final exam, check the calculation ni. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Okay. Alright, now, first of all, we must check whether our matrix here satisfy the convergence criteria. So it means we need to extract our A. Initially, our A is -5, x2 tak ada, so 0, and then 12. Okay, row number 2, you ada 4, you ada -1, you ada -1. And then row number 3, 6, 8, x3 tak ada, so 0. Okay, now, initially, kalau kita tengok, dia SDD ke tidak? Alif. You rasa dia SDD ke tidak, Alif? Mana Alif Daniel? Ya, Doktor. SDD ke tidak ni? 8. SDD, Doktor. Kenapa dia SDD? Sebab macam row first tu 12. So, more than yang 5 kanan tu. Yang bawah pun sama 4, more than 2. Bawah pun sama 8, more than 6. Okay. You punya understanding so far separuh je. Okay. Sebab syarat bagi SDD adalah kalau row number 1, okay, ni kat sini, kalau row number 1, the maximum tu ataupun yang paling besar tu mesti berada, SDD AI tu dia adalah diagonal element. So kalau pada row number 1 dia mesti dekat 3 tu. Kalau row number 2 yang tengah, okay, dia mesti maksimum. Okay, ataupun lebih besar daripada adik-beradik dia kiri kanan. Row number 3 dia dekat hujung A33. Okay, faham Alif Betulkan dia Rearrange dulu punya, kan, Doktor? betulkan dia punya understanding. But it's okay, kita baru jumpa kan, tak ada masalah. Okay, now kalau kita tengok, since soalan ni kata solve using the Jacobi, so somehow memang dia akan boleh dibentuk menjadi SDD lah. Okay, so initially dia bukan, sebab kalau kita tengok -5 ni, so in terms of positive value dia 5. Okay, positive 5. Dia lebih kecil daripada 0 plus 12. Okay, so dia tak satisfy the SDD punya kriteria lah. But somehow kita boleh tukar baris, supaya dia jadi SDD. So kita nak tukar baris, kita identify ataupun kita highlight, kita remark mana yang paling besar lah. In every row kita tandakan. So 12. Dekat row number 2 ini paling besar. Okay, hasil compared to hasil tambah lagi 2 elemen. Row number 3 and then kita dapat 8. And then kita cubalah tukar baris supaya dia jadi SDD. Okay, so proses yang pertama dekat sini adalah rearrange rows to form SDD matrix. Kalau kita tak tukar baris, maksudnya you punya formula nanti akan jadi salah. Okay, sebab kita punya formula X1, X2, X3 basically based on row number. Okay, so you punya A sekarang adalah, ataupun kalau kita tulis in terms of equation, kita ada 4x1 minus x2 minus x3 equals -2. Okay, so yang kedua sepatutnya yang 8 tu lah. Okay, so dia akan jadi 6x1 plus 8x2 equals 45. Okay, and lastly -5x1 plus 12x3 equals 80. Okay, so itu you punya matrix ataupun sistem yang barulah. Okay, that is the first one. Second one, we want to form the formula. Formula specific for this problem. Okay, so apakah formula untuk X1? Apakah formula untuk X2? Okay, what is the formula for X3? Okay, so basically, the formula for X1 comes from row number 1. The formula for X2 comes from row number 2. Okay, so X3 datang daripada row number 3 lah. Okay, so you can see, ini just bawa kiri kanan here and there lah. But just be careful with the positive negative. Biasanya student salah formula ni, salah positive negative tu lah bila tukar.
position. Okay, so x1 equals to, kita ada negative 2 at the right hand side, so plus x2 plus x3, okay, over 4. So that is the formula for x1. Okay, kalau kita letak macam ni sahaja, you tak dapat markah penuh. Okay, so yang penuhnya macam mana? Kita kena ada iteration notation. Itu baru penuh. x1, jauh sikit. x1, k plus 1. Iteration notation. Macam tu. Okay. Sebelah kanan pun sama, dekat x2 ada k, dekat x3 ada k. To denote the iteration number. Okay, x2 punya formula from row number 2. x2 equals, so check row number 2, equation number 2, 45 minus 6x1 over 8. And then you put the iteration notation k plus 1. Okay, now x3 pula comes from row number 3, equation number 3. So x3 equals 80. So sekarang jadi plus lah. Plus 5x1 over 12. So sini k, sebelah kiri k plus 1. Okay, so settle. Itu formula for your unknowns x1, x2, x3. You punya calculation nanti akan based pada formula 3 ni lah. Okay. Okay, now. Saya tunjukkan satu manual. Okay, manual. Tapi nanti kita nak guna calculator je. So it means, okay, pada k equal to 0, ni nanti saya nak padam je nanti. Saya nak letak dalam table je. Saya tunjukkan satu iteration manually. Pada k equal to 0, kita punya x1 adalah 0, x2 adalah 0, x3 adalah 0. So sini notation dia 0, 0, 0 lah sebenarnya kat atas. Okay, ada iteration notation. 0, 0, 0 tu, sorry. 0. Soalan dia bagi 1, 2, 5. So ini depends pada soalan dia bagi 1 to 5. Kalau 0, 0 lah. Pada k equal to 0. So you will start your calculation with the x1. So you can see x1, so sekarang jadi x1, 1. Based on formula x1. K is 0. So you akan refer pada ini akan refer pada sini. Ini formula ini untuk x1. Alright. So x1 akan jadi negative 2 plus x2, ini k-nya adalah 0. Sebab we are now currently at k equal to 0. So plus x3, 0 over 4. So your x2 akan jadi negative 2 plus x2 0 adalah 2. Given by the problem initial of x2 plus x3, x3 adalah 5 over 4. So tekanlah calculator, you will get your x1 value 1.25. Okay, and then you kira pula lah untuk x2 pula pada iteration k equal to 0. So you will get x2 1. And then you will get x3 1 based on the formula yang dekat atas tu. So kat sini you akan dapat 4.88, ni 7.08. Okay, so untuk x2 contohnya you akan ada 45 minus 6 x1 0 over 8. So you masukkan 45 minus 6 times 0 over 8. So itu calculation secara manual. So bila k equals to 1, you akan repeat semula x1, tapi sekarang dia akan jadi pada superscript dia akan jadi 2. Sebab k plus 1, okay, iteration dia dah jadi 1 plus 1. So you dapat x sub 1, 2. Okay, so the formulanya sama, negative 2 plus x2, tapi iterationnya sekarang akan jadi 1 lah dekat situ.
Okay, because you are currently at K equals 1. So kat sini, X3, 1 over 4. So this one now is -2 plus X21. X21 adalah this guy yang you baru kira tadi, previously, at the previous iteration. So you tak masukkan yang initial dah lah. Okay, so you update lah dekat sini, 4.88. You punya X3 adalah 7.08 over 4 dan kiralah dapatnya value. So the same thing you akan kira untuk X2 and X3. So you akan repeat the same process sampailah the difference between two consecutive X yang maksimum tadi. So you check X1 yang current ni tolak dengan yang sebelumnya. Dapat satu error. X2 yang current tolak X2 yang sebelum. X3 yang current tolak dengan X3 yang sebelum. And out of those three, yang mana yang maximum, and you check whether that maximum value dah satisfy you punya stopping condition. Kalau belum, proceed lagi. So, itu proses dia manually. Okay. Tapi kalau kita buat manual macam ni, you akan spend banyak masa. Okay, you akan spend banyak masa. So what we are going to do, kita nak utilize the calculator saja. Okay, the use of calculator, and we will present our answer in the form of table sahaja. Okay. Tapi ini dalam textbook pun adalah tunjuk the manual calculationnya. Okay, so that you get the idea lah. Tidaklah terus tiba-tiba nampak table kan. Tak tahu value dia datang daripada mana. Okay, now in the form of table, kita akan ada iteration notation K. Okay, and then X1 K, X2 K, X3 K. Lepas tu dia punya difference tu, kalau you tengok textbook, dia adalah letak X1 K minus X1 K minus 1. Betul lah. Okay, the difference between two consecutive X tu. So saya letak in simpler notation lah. Ini error 1, error 2, error 3. Okay. So EE kat situ adalah the difference between two consecutive X. So E1 tu adalah the difference of X1. E2 adalah the difference of X2. E3 adalah the difference of X3. So saya nak jimatkan space. Kalau kita letak X1 minus X1 tu kan panjang sikit dia punya column. Lebar sikit dia punya column. Okay, K equal to 0. When K equal to 0, we have X1 0, X2 0, X3 0, which is the initial value given by the problem 1, 2, and 5. So at the first row, you ada 1, 2, 5. Error belum ada lah sebab kita belum ada dua values of X. Ada satu saja. So dash je dekat error. Okay, now. When K equals 1 pula. So now kita nak guna calculator. So we will store the formula of X1, X2 and X3 in the calculator. Tapi dalam kita punya calculator tak ada notation untuk X sub 1 tak boleh nak letak. X sub 2 tak boleh dalam calculator. So we will denote X1, X2, X3 ni dengan alphabet lah dekat kita punya calculator. Okay. So kita assume sekarang ini kat sini. Okay, ini setting dalam calculator kita. So dalam calculator, formula yang pertama kita masukkan -2 plus, katalah X1 kita akan pakai A, X2 kita pakai B, X3 kita pakai C. So -2 plus B plus C over 4. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ada 45 minus 6 A over 8. Equation number 3 for the X3, we have 80 plus 5A over 12. Okay, so now we are going to store those three in the calculator. So check you punya calculator masing-masing lah.
Okay. Macam mana saya nak share lagi? Ni. Sharing option. Okay, sekarang you nampak kalkulator sahaja notes dah tak nampak lah. iPad yang baru ni. Nak share simultaneous. Share something else. Tak apa. Ini kalkulator. Okay, tak apa, kita tengok calculator je dulu. What you can see right now, calculator. So you refer to your notes tadi kita nak store equation yang pertama. Sekejap. Saya pergi. Okay, so formula yang pertama adalah negative 2 tadi. Okay, so kita nak store negative 2 plus B apa ni? Alpha B plus C kenapa ni? Alpha C over 4. So you will get values mungkin lain lah daripada saya. Okay, depends on your current B and C in the calculator. Tapi tak apa. And then press AC button. So we have now stored the formula number 1. Formula number 2, we have 45 minus 6A over 8. Okay. And then press AC button. Okay, dah settle. Equation yang kedua. Equation yang ketiga, we have 80 plus 5A over 12. Okay, so dah So, kalau kita tengok. Ini tadi. So in the first iteration, so sekarang you nak dapatkan sini you nak dapatkan X1 ini. Okay, so you akan refer formula ini. Dalam calculator you tadi, you cari semula formula ini. So you press the calculate button and then dia akan tanya what is your B and what is your C. So B dengan C itu adalah your X2 dengan X3 value. Okay, faham So you akan masukkan B adalah 2, C adalah 5. Okay, so you press equal, the calculator will gives you 1.25, sama lah macam manual calculation tadi. Okay, now dekat X2, okay, now you nak cari ini pula, so this is X2, so you will use the formula ini, yang kedua ni dalam dia punya calculator. So you carilah formula, tekan arrow button tadi. So find this formula and press the calculate button. So your calculator akan tanya what is your A. Okay, A correspond to X1. So you akan masukkan X1 adalah 1 dekat sini. Okay, so you akan masukkan 1. So 45 minus 6 times 1 lah maksudnya, over 8. So press the equal button, the calculator akan bagi 4.88. Okay, so sama sekarang untuk siapa tengah share?
Siapa ni tengah share ni? Buka pula skrin kita. Okay, now X3. X3 kat sini, X3. So you will use the formula 80 ni dekat you punya calculator. So find this formula in your calculator and then press the calculate button, dia akan tanya A. So A adalah X1, so you masukkan 1 lah. Okay, and then press the equal button, calculator akan bagi apa ni? Apa value dia tadi? 7.08. Okay, so now bahagian error, E1 adalah the difference between these two in terms of absolute value. So you tolakkan atas tolak bawah ke tak kisah, bawah tolak atas ke tak kisah. Okay, so anyway you akan take the absolute value pun. Okay, so dekat situ 1.25 minus 1, so you will get here 0.25. Untuk E2 pula, okay, saya dah nak kat sini. Ini adalah E1. So the difference between these two adalah E2. The difference between these two adalah E3. So kita letak pada kolom E2 and E3 respectively lah. So this is 2.88. This is 2.08. Okay, so the stopping condition dia tadi kata ini ini. The maximum of the difference between X must be less than 0.05. So it means you tengok out of these three, yang mana yang paling maksimum. So the maximum adalah 2.88 and this value is way greater than 0.05 dalam stopping condition diberi dalam soalan tu. So it means you cannot stop yet. Okay, so you need to proceed. It means you kena ada K equals 2 pula lah. Okay, so ini tak boleh stop lagi. So, macam tu cara you tengok the stopping criteria tu. Okay, so now you will repeat the same thing. Okay, go to your calculator. Okay, dekat you punya calculator, so sekarang you nak masukkan calculation bagi X1. Okay, so you akan cari formula untuk X1. So press the calculate button. But now, you punya B sekarang adalah X2 B adalah X2. So you punya X2 is no longer positive 2. Dia sekarang adalah 4.88. You tengok X2 yang previous iteration lah. Okay, so 4.88. Okay, and then dia tanya what is your C? C is X3, so C is 7.08. Okay, so you akan dapat 2.49. Okay, so you akan masukkanlah dekat you punya table 2.49. Okay, macam tu. Okay, 2.49. So sama juga you akan repeat untuk X2, find the formula for X2. So dia akan tanya bila you guna formula for X2, dia akan tanya A. Okay, A is your X1, so now you kena tukarlah. You punya X1 sekarang adalah at the previous iteration, so that is 1.25. Okay, so bukan lagi 1 yang initial tadilah. So you akan dapat 4.69, dekat sini 4.719. And then now ada K equals 2 ni, so now you kira pula the difference between K equals 2 dengan K equals 1. So you now check lagi sekali the difference between those two, the difference kat situ, difference kat sini. Okay, so ini adalah E1 lagi sekali, E2, E3. Okay, so the difference tu you masukkan dekat kolom sini. Jadi tiga ni 1.24, 0.19, 0.11.
and you can see the maximum adalah 1.24. So ini masih lebih besar, jauh lebih besar daripada 0.05 you punya stopping condition tadi. So it means you proceed lagi. Faham cara calculation dia. So you akan berhenti sampailah the maximum of error tu is less than 0.05. Okay, so ini kita tak buat semualah sebab calculation dia sampai 6. Okay, so 2. You salin je lah pada last ni 2.38, 3.85, 7.65. Okay, so nanti balik you boleh proceed yang the missing rows tu, kita try cari values dia. The error dia 0.01, ini 0, ini 0. Okay, so the maximum adalah this one. And that value is less than 0.05. So it means you can stop at this iteration. Okay, so once you have stopped, then you must make a conclusion because our intention at the first place is to know x1, x2, x3. Okay, so you tak boleh berhenti dekat sini saja. So you need to write therefore your final answer, what is x1? Because itu kita punya jawapan akhir sepatutnya x1, x2, x3. So x1 is approximated to the latest x1 in your calculation. So your answer will be 2.38, 3.85 and 7.65. Okay, so you will write x1 pada K6. Okay, so that is 2.38. Tapi terkadang student terus je tulis x1 equals 2.38. Okay je, okay, acceptable. But actually, cara tulis yang betul adalah macam itulah, approximate to the latest x in your calculation pada iteration keberapa. 3.85 and lastly x3 6, which is 6.75. So itu you punya final answer mesti ada. Okay, macam tu. Atau you boleh je letak x bar kat situ. Okay, to denote the vector lah. So kita faham dalam tu ada x1, x2, x3. Boleh jugalah tulis macam ni. 2.38, 3.85, 7.65. Boleh. Okay, macam ni pun boleh. Okay, sini okay. Ini pun okay. Okay, mana-manalah yang you prefer. Okay, so itu calculation for Jacobi. Boleh follow the discussion? Okay, kita ada satu lagi Gauss Seidel. Kita take 5 minutes break dulu, then we proceed with the last method in this chapter, Gauss Seidel. Okay, so please come back at 9:05 lah senang. Okay, 9:05. Doktor, Ya, ada soalan ke? boleh naik atas kejap sebelum sempat salin. Okay. Sini okay ya? Okay, Gauss-Seidel method is the modification lah to the Jacobi. Dan dia, in most cases, dia lebih baik lah compared to the Jacobi. Lebih baik dekat sini merujuk kepada convergence punya rate. Okay, I mean it converge faster compared to the Jacobi. Okay, in most cases, dia lebih laju. Okay, maksudnya kita dapat jawapan tu lebih cepat. Okay, it requires
fewer iterations, okay, compared to the Jacobi. Okay, kita tengok kenapa kita claim macam tu. Okay, for a system AX equals B, so imagine this is AX equals B, 3x3 system. Okay, the Gauss-Seidel formula is given as follows. Okay, so cara dia sama macam Jacobi. So from first equation, kita dapatkan X1 punya formula. From second equation, kita dapatkan X2 punya formula. From X3, kita dapatkan X3 punya formula. On top of that, dia mesti SDD dululah. Maksudnya kita punya susunan equation tu dah satisfy the SDD punya kriteria. Kalau tidak, kita punya equation salah. Kita punya X1 equation jadi lain, X3 jadi lain. Okay, because basically X1, X2, X3 tu datang daripada susunan equation tu. So kalau kita tak ubah, kita tak swap dia dengan betul, dan equation untuk X1, X2, X3 tu most probably akan salah lah. Okay. Melainkan dia dah memang diberi dalam bentuk SDD dah. Okay, so the Gauss-Seidel formula is given as follows. Okay, apa yang membezakan dengan Jacobi tadi? Now, look at the first formula. So you can see, compare dengan Jacobi tadi, to turn to Jacobi punya formula dekat you punya textbook tadi, page 62, yang general. Formula general dia, 62, equation 2.4 dekat textbook. Ini kalau you tengok term by term, dia sama je, identical. Sama, exactly sama. Identical to Jacobi. So tak ada perubahan. Maksudnya cara you dapatkan X1 tu from the first equation. Sama. Okay. Okay, yang start beza Gauss-Seidel ni, the formula dia adalah pada row number 2 and row number 3, which reflect to your equation X2 and X3 lah. Okay, so apa yang membezakan dia? So you see equation X2 K plus 1 sama dengan Jacobi sebelah kiri. So yang membezakan dia dekat sini. So you may want to highlight that part. Dekat X1 at the right hand side tu you ada K plus 1 notation. Iteration number dia K plus 1 is no longer K. Kalau Jacobi, semua yang sebelah kanan punya term, semua iteration notation dia K, 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 K. Semua K saja. Okay. Tapi pada Gauss-Seidel, dekat X1 itu K plus 1. Tapi dekat X3, you nampak dia K je. Kenapa dia macam ni? Kenapa dekat sini je K plus 1? Dekat X3, dia K saja. Okay. Right? Okay, imagine dekat X2 ni, masa you kira X2, okay, masa you nak kira X2, sebenarnya you dah kira X1 sebelum tu. Right? Dekat kita punya table tadi. Okay, masa you nak kira this guy, masa you nak kira ini, sebelum tu, you dah ada dah value 1.25 tu. So dalam Gauss-Seidel, masa you nak kira X2, you terus pakai the updated value of X1. Sebab tu, dekat X1 tu, dia punya iteration notation dia adalah K plus 1. So imagine, you sekarang pada K equals 1. Okay, so you dah ada X1 value. So, dalam calculation untuk X2 tu, you terus pakai X1 yang you baru kira tadi. Okay, so you tak ambil X1 pada previous iteration. Okay, so X1 yang you pakai pada formula X2 ni, dia sama iteration numbernya pada X2 yang you tengah kira. Okay, so you nampak X2 K plus 1, pada X1 pun K plus 1. Tapi pada X3, dia adalah K saja. Sebab pada masa you nak kira X2, you baru ada nilai X1. X3 belum ada lagi at the current iteration tu. So that's why dekat X3 kita masih guna X3 pada iteration sebelumnya. So that's why iteration notation dia masih K. Okay, so itu step beza pada X2. Pada X3, you see pada X3, formula dia K plus 1 at the left hand side. At the right hand side,
at the X1, notation iteration dia K plus 1. Pada X2 pun K plus 1. Because at the moment you kira X3, you actually baru je kira X2. Sebelum tu, you dah kira X1. Meaning at the current iteration, you dah ada X1 value, X2 value. So you terus pakai those values dalam calculation untuk X3. Okay, so that's why kita kata the Gauss-Seidel method in most cases work faster compared to the Jacobi, because whenever possible, dia terus pakai immediately the updated value of X1, X2. Okay, faham? So dekat situ beza dia. So dekat iteration notation tu, dekat X2 punya formula and X3 punya formula. Okay, yang beza dengan Jacobi. Okay. So yang lain-lain sama, stopping condition sama, initial gas akan diberi, so on so forth. Okay. So 2.33, example 2.33, redo. Example 2.3, redo yang tadi untuk kita observe the number of iteration. Ini saya skip je yang ni. So suppose tadi kita ada iteration kita 6 kan, up to 6. So kalau you repeat ini, example 2.3 with the Gauss-Seidel, sepatutnya you dapat kuranglah daripada 6 number of iterations dia. Okay, sebab dia lebih cepat Gauss-Seidel. So later mungkin you boleh try lah. Repeat problem yang sama tadi dengan cara Gauss-Seidel. Okay, now we want to look at example 2.35 in your textbook, page 67. Kita ambil satu je lah. 2.35. Lain ni. Bukan. Ini 2.34 your textbook kan. 2.34. Okay, kita ambil A je lah. Okay, nak buat dua-dua mungkin tak sempat hari ni. Okay, kita tengok A saja. Use the Gauss-Seidel method to solve the following linear system with x not equal to 0. Okay, as the initial vector, and stop when the absolute of the difference between two consecutive x is less than 0.005. Use 3 decimal. Okay, so sekarang kita nak pakai 3 decimal in the calculation. Okay, okay, so first check whether your matrix A is an STD matrix. Initially, your A is 1, -7, 2, 2, 1, 9, 8, 1, -1. Okay, now, A SDD ke tidak? Anyone? Ya. Tidak. So, apa yang kena ubah? Siapa kena tukar dengan siapa? Your A yang baru, STD, you tengok at every row yang mana yang paling besar compared to the summation compared to the summation the rest of the element. Dia bukan yang paling besar out of those three. Okay, dia lebih besar compared to 1 plus 2 yang dekat kiri kanan dia. Yang 9 ni lebih besar daripada 2 plus 1. 8 lebih besar daripada 1 plus 1. Okay, and then you susunlah ikut mana satu, A11, A22, A33. Okay, so you punya sistem yang baru sepatutnya 8, 1, -1, 1, -7, and 2, 2, 1, 9. Bila you ubah A, B need to be changed accordingly. Ini kadang student termiss. Okay, so you kena bawa yang sebelah kanan tu, values at the right hand side, change accordingly lah. So kita bawa yang ketiga naik kan. So 8 dekat situ, and then 1, and then 12. Okay, kalau salah ni, you punya formula most likely akan salah juga. Alright, so first step is to rewrite lah, okay, you punya system. Okay, the formula for Gauss-Seidel. Gauss-Seidel formula. Okay, X1
comes from K plus 1 dekat sini, iteration notation. So X1 comes from equation number 1. Okay, you imagine you ada equation tu, walaupun dalam bentuk matrix, you should be able to read lah. 8x1 plus x2 minus x3 equals 8. So x1 is 8 minus x2 plus x3 over 8. Nampak tu? Dekat sini iteration notation dia K, dekat sini K. Okay? Macam tu. Equation number 2 comes from equation number 2. Equation number 2 yang ini, kalau you tak berapa nampak in terms of matrix, you refer lah pada equation yang saya highlight tu. Itu equation yang kedua in your system. And then take out x2 from there. So x2 k plus 1 is equals to negative 4 minus x1 and then minus 2x3 over coefficient of x2 is negative 7. Jangan lupa ya, ada negatif tu. Perkali bagi x2 tu negative 7. So over negative 7 lah. Okay, now the iteration notation dekat sebelah kanan. So sini k plus 1 Sini k. Okay. X3 pula comes from equation number 3. 219. So 219, equation number 2 lah yang asalnya tu. Okay, so 12 minus 2x1 minus x2 over coefficient of x3 is 9. Okay, and iteration notation dia k plus 1, k plus 1. Okay, so make sure ini betul. Okay. So ini biasanya dua markah. Formula ni dua markah lah atau maksimum 3. So kalau you tak ada iteration notation, tak dapat complete. Okay. Kalau salah, itu lagi lah tak dapat markah. Okay. Kalau you tak susun SDD, most likely formula ni akan salah. Okay, now in our calculator, okay, now kita nak pakai calculator. So in our calculator, kita akan set 8 minus B plus C over 8. So kita je lah yang tahu kita kena masukkan the updated value ke tidak. Because in the calculator tak ada notation K plus 1. K tu tak ada. Okay? So kita yang tahu. Kita perlu guna X1 yang sebelum ke X1 yang current. Macam tu. So negative 4 minus A minus 2C over negative 7. 12 minus 2A minus B over 9. Okay, form the table dulu. K, X1, K, X2, K, X3, K. Ini E1, E2, E3. Alright. At K equal to 0, so ini initial value dia daripada soalan 0, 0, 0. Ini initial dia. Maksudnya X1 0 is 0, X2 0 is 0, X3 0 is 0. So 0, 0, 0. So we don't have the error yet. Okay, now. When K equals 1. Okay, nampak calculator. Saya baru configure macam mana nak share dulu. Okay, masukkan formula ni. Kita ada first formula 8 minus B minus plus C over 8. Okay, dah satu. Equation number 2, negative 4
minus A minus 2C over negative 7. So careful bila masukkan term. Equation number 3, 12 minus 2A minus B over 9. Okay, so dah ada 3 equation. Now back to the table. Okay, now kita nak dapatkan X1. Okay, so you pergi pada X1 punya formula. X1 punya formula. Okay, yang ni X1 punya formula. And then we press the calculate button. So the calculator akan tanya, what is your B yang you nak pakai? So currently, okay, kita punya B adalah X2. So currently kita tak ada lagi on the same iteration. Okay, K equals 1 ni, kita belum ada X2. So yang kita hanya ada X2 adalah pada sebelumnya. So kita pakai je yang sebelumnya, which is 0. C pun kita ada C X3 yang sebelumnya. So 0. So kita ada 1 dekat situ. Okay, so in your table, X1 value kat sini lah. So 1. Now, kita nak kira X2. So pergi pada formula X2. Formula X2 adalah yang ni. Negative 4 minus A bla 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 ni. So now you press the calculate button here. So dia akan tanya A. Now your A here correspond to X1. So at this point, you tak masukkan A sama dengan kosong You masukkan A sama dengan 1. Because satunya kat mana? Ini. You dah ada the updated. So you use immediately the updated value of X1 ni. So you tak pakai pada previous iteration. So dekat sinilah dalam formula tu kenapa notation dia K plus 1. Sebab dia setara dengan X2 yang you sedang kira ni. Okay, K plus 1. So you terus pakai A equals 1. Kalau Jacobi tadi, you pakai A dekat sini adalah 0. Walaupun you dah ada dah sebenarnya X1 yang dah update. Tapi dalam Jacobi, you tetap pakai pada previous iteration. Faham Itu dia punya beza dengan Jacobi. Okay, Gauss Seidel versus Jacobi. So dekat sini A-nya adalah 1. C-nya, so C adalah X3. So kita belum ada. At the current iteration ni belum ada X3. So kita masih pakai yang previous. Okay, so X3 is 0. C sama dengan 0. So sama. So you have betul 0.714. Okay, soalan kata pakai 3 decimal. So kita ikut. Okay, so 0.714. So similarly for X3, so you cari formula for X3, 12 minus blah blah blah. So you press the calculate button. So now the calculator tanya what is your A. A yang update. A is X1. So X1 adalah 1. Kita baru je masukkan tadi. So tak berubahlah. A equals 1. So now B. B is X2. So B is no longer 0. 0 tu pada previous iteration. Okay, so sekarang B kita dah ada yang baru, which is X2, 0.714. So kita pakai terus, okay, the updated value. So with that, in decimals, kita ada 1.032 lah. Okay, macam tu. So the difference, error 1, error 2, error 3, so you ada the difference of 1 minus 0 is 1, X2 minus X2 yang sebelum, X3 yang current minus previous. So the maximum dia 1.032, still way greater than 0.005. So kita kena proceed lagi. K equals 2. Macam tu. So K equals 2, repeat balik, cari balik formula untuk X1 ini. So press the calculate button, dia tanya what is your B. B sekarang, dia punya X2, okay, tak ada lagi. Okay, yang current, so kita masih pakai yang previous lah. 0.714 lah, dia punya B. And then C. C dah ada, dah bertukar value dia. Sebab C yang sebelumnya adalah 1.032. Okay, so that you have 1.0 3 decimals jadi 4. 1.04.
X2, okay, kita laju sikit. X2 punya formula, -4. Okay, calculate button. So A sekarang, your X1, now you terus masukkanlah 1.04. Okay, C, yang sebelumnya 1.032. So 1.015. Okay. Lepas tu X3 12. Okay. A yang current 1.04. B sekarang dah bertukar. Okay, B is your X2. X2 kita baru je kira 1.015. Okay, so you tengok table je. Okay, whenever value tu dah ada, you terus pakai. Kalau tak ada, means you pakai the previous value. Okay, previous iteration. So that 0.989. Okay, so yang error ni, kalau you nampak, you congak dalam kepala pun, you nampak 1.04 minus 1. Okay, dengan, you tengok kalau you congak tu, masih you tengok ada yang lebih besar, maksimum dia lebih besar, you tak perlu isi kat sini pun tak apa. Tinggal je kosong dulu. Okay, tinggal kosong je. Bila you dah nampak dia kecil tu, then you may want to check. So mungkin the previous, the first 3 iterations, you tak kira pun E1, E2, E3 dia. Sebab you congak dalam kepala, nampak tu, you dah nampak dah. Yang paling maksimum yang mana, yang maksimum tu masih lebih besar daripada stopping condition yang you ada. Okay, so kita boleh proceed je terus. K equals 3. When K equals 3, repeat semula. Find the formula for X1. Press the calculate button. B is 1.015. C dah bertukar 0.989. 0.997. Okay, X2 formula. Press the calculate button. Your A sekarang dah bertukar. Immediately you pakai X1 yang baru 0.997. C masih yang previous. So you ada 0.996. Okay. And lastly, you X3 punya formula. A yang current, B kena tukar. Okay, so 0.996. Kena tukar lah. So you have 1.001. Okay. Right. So ni kalau kita congak, okay, ada lagi yang lebih, maksimum dia lebih besar daripada 0.005. So kita letak kat sini. K equals 4. Repeat semula. Hopefully this is the last one. 8. Okay, B 0.996. Okay, previous. Sebab belum ada lagi X2 yang baru. So pakai je yang lama. C somehow dah berubah. Okay, X3 yang current adalah 1.001. Yang ada dalam table. Itu yang paling latest. 1. Okay, in 3 decimal. So 1 je lah. X2 formula. A-nya dah bertukar. Sekarang adalah X1, which is 1. C yang sebelumnya. So you have in 3 decimal. So ini pun 1. Okay. Lastly, 12 minus 2A. A is 1. B is 1. So sini dapat 1. Okay. So now kalau kita tengok the difference between two consecutive, 1 minus 0.997, 0.003, X2 current minus X2 previous, 0.004, and then X3 current minus X3 previous, 0.001. So out of those three, yang maksimumnya adalah 0.004, which is less than your epsilon given in the problem. So here we can stop. Okay, so once we stop at that iteration, write down your conclusion.
So therefore, X is approximately X pada iteration K equals 4, which is given by 1, 1, 1. Okay, boleh? That is Gauss-Seidel. Itu you should be able to differentiate lah, cara Jacobi dengan Gauss-Seidel. So salah satulah dalam final exam. Kalau dah ada Jacobi, dah tak tanya lagi Gauss-Seidel. Salah satu. But anyway, for exam purpose, kena faham dua-dua lah. Takut salah satu masuk, you tak tahu yang mana. Saya highlight common mistake in the exam. Normally, in the final exam, soalan dia bukan straight macam ni. Normally, dia pecahkan kepada anak-anak dia lah. Okay, mungkin yang pertama, dia bagi consider the linear system given as bla 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 bla. So, soalan A dia, form the Gauss-Seidel formula for the above problem. To A. B, okay, based on the equation in part A, solve the system using Gauss-Seidel. Macam itulah, so dia akan pecahkan A dengan B. Biasanya macam itulah. Okay. So yang selalu student buat silap atau student sebelum ni, source of mistake dia first daripada formula. Okay. Sebab soalan tanya first adalah form the Gauss-Seidel formula ataupun form the Jacobi formula based on the given system. So yang jadi salahnya sebab masa you study, you hafal ataupun you ingat benda ni. You hafal daripada general system. So you tulis satu X1 is B1 minus A1 to X2 bla bla. So exactly ini yang you masukkan dalam soal jawapan you, so itu salah. So you kena masukkan formula based on the given equation. So yang ada nombor-nombor ni lah. Bukan yang general notation B, A macam tu. Bukan So kalau you buat macam tu, kosong. 3 markah, kosong terus. Okay. So ikut sistem. Okay, gantikanlah. Okay, dia punya coefficient matrixnya apa, B vektornya apa. Okay, so itu satu. Selain daripada itu, kesalahan adalah in terms of calculation lah. Salah tekan, salah. Itu apa, human error lah. Okay, bukan understanding punya error. Understanding punya error, mungkin you tak susun SDD tu. Strictly diagonally dominant tu. Tapi sebenarnya you boleh tahu. You mungkin at the first, you terlupa. Terlupa nak check SDD, you terus pada formula, you akan tengok dekat bahagian error ni makin besar, makin besar, makin besar. So you should know bila you ada condition macam tu, situation macam tu, so you must check balik. Oh, ini dah check belum SDD tadi. Okay, because kalau you tak check SDD, equation akan jadi lain. Mungkin equation 1 you adalah yang 12 minus B. So itu yang akan membezakan dia lah. Okay, so I think that's all for Jacobi and Gauss-Seidel, which conclude our chapter 2. Setelah chapter 2 So next week kita discuss chapter 3 pula lah. So sepatutnya minggu ni pun dah, kalau ikut schedule, sepatutnya dah masuk sikit chapter 3. So we are actually behind the schedule a bit lah. So hopefully kita boleh catch up lah nanti, depan-depan nanti. Alright, so for your homework, tolong tanda dekat tutorial textbook soalan nombor 10, 11, 12. Okay, nanti saya share semula dekat group. Tutorial 2, number 10, 11, 12. Okay, so untuk homework number
4 ni, homework keempat dah kan kita. So, okay, saya benarkan hantar hari Selasa lah, sampai Selasa. Normally kita hantar Isnin kan. Okay, so untuk ni Selasa hantar dalam kelas. Hopefully kita dah boleh jumpa lah physically hari Isnin minggu depan. Homework hantar hari Selasa. Okay, hard copy write on the papers. So that's all for today. Thank you so much for being here. Hopefully later saya akan share